Mayong gabi sa ato ang tanan mga kaigsuunan. Welcome sa atong daily dose of God's Word. Another night nga kita magkahiusa alang sa pagtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. And we have a very interesting lesson for tonight. So agig pagsugod, akong gihangyo ato ang mga mag-aawit alang sa paghalad ug usa ka awit. Like the woman at the well, I was seeking for things that could not satisfy. And then I heard my Savior speaking, draw from my well that never shall run dry. Fill my cup, Lord, I live without Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. There are millions in this world who are craving the pleasure earthly things afford, but none can match the wondrous treasure that I find in Jesus Christ my Lord. Fill my cup, Lord, I live without Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill me cup, fill it up and make me whole. So my brother, if the things this world give you, leave hungers that won't us away. My blessed Lord will come and save you. If you kneel, Him and humbly pray. Fill my cup, Lord, I live without Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. Amen. Thank you for that wonderful song. Mga kaigsuunan, ako ang giinbitar ang tanan to please open your Bibles with me in the book of Nehemiah. Nehemiah mga kaigsuunan, chapter 2. I would like to read first 10 verses. So verse 1 to 10 sa Nehemiah chapter 2 mga kaigsuunan. But I wanted to include in our Bible study ang chapter 1, but I will not read it anymore. Ako lang ning ipahayag unya, but I would like for us to read verse 1 paingon sa verse 10 sa chapter 2 sa book of Nehemiah. So kung gusto ka makabalo kung ahang Nehemiah, tanawa ang tunga sa imong Bible, tunga gyud, tanaw ni makita nimo ang book of Psalms, atras din ka going down to Job and then Nehemiah. So diyan nato makita ng Nehemiah. Okay? So Nehemiah chapter 2 verse 1 paingon sa verse 10. The Bible says, "And it came to pass in the month Nisan, in the 20th year of Artaxerxes the king, that wine was before him, and I took up the wine and gave it unto the king. Now I had not been before time sad in his presence. Wherefore the king said unto me, Why is thy countenance sad, seeing thou art not sick? This is nothing else but sorrow of heart. Then I was sore afraid, and said unto the king, Let the king live forever. Why should not my countenance be sad? When the city, the place of my father's sepulchres, lieth waste, and the gates thereof are consumed with fire. Then the king said unto me, For what dost thou make request? So I prayed to God of heaven, and I said unto the king, If it please the king,
And if thy servant have found favor in thy sight, that thou wouldest send me unto Judah, unto the city of my father's sepulchre, that I may build it. And the king said unto me, the queen also sitting by him, probably it is Queen Esther, for how long shall thy journey be? And when wilt thou return? So it pleased the king to send me, and I set him a time. Moreover, I said unto the king, if it please the king, let letters be given me to the governors beyond the river, that they may convey me over till I come into Judah. And a letter unto Asaph, the keeper of the king's forest, that he may give me timber to make beams for the gates of the palace which appertained to the house, and for the wall of the city, and for the house that I shall enter into. And the king granted me according to the good hand of my God upon me. And I came to the governors beyond the river, and gave them the king's letters. Now the king had sent captains of the army and horsemen with me. When Sanballat the Horonite and Tobiah the servant, the Ammonite, heard of it, it grieved them exceedingly that there was come a man to seek the welfare of the children of Israel. Let's pray. Father in heaven, thank you, Lord. Ay gitugot na pud minimo amahan nga magbasa sa imong pulong, Ginoo. Thank you, Ginoo, because pagkanindot sa example ni Nehemiah, Lord, on how to communicate to you through prayer, I pray, Ginoo, nga we would learn so much things karon nga maoy mutudlo og mutultol kanamo amahan kung unsa ang angay nga pagabuhaton namo sa among adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ginoo, pasaylo ay taon kami sa among mga kasalanan sa buhat sa pulong sa hunahuna, o itugot, Ginoo, nga mahimo kaming takos nga budangop kanimo karon nga takna sa kabihion. Salamat amahan sa pamaagi sa imuhang pagtubag niini nga pag-ampo, ug nasayod kami, Ginong Dios, imo kaning tubagon sa pinasahig nga pamaagi. Sa ngalan ni Hesus among gitugyan kining tanan. Amen and amen. Again, maayong gabi sa tanan mga kaigsuonan. The title of our lesson tonight is What Should I Say? What should I say? And it is referring to the prayer of Nehemiah. Aya niya gisulti sa hari ang iyahang request. But let's go back mga kaigsuonan sa chapter 1 para to ang mas masabtan kaayo ang lesson ni Nehemiah. For us to really appreciate it, we will need to know the background of this wonderful story. So first of all, mga kaigsoon, nato makitaan that the children of Israel committed grave mistake before God. And nato makita, mga kaigsoon, that in Deuteronomy chapter 28, dito giset sa Ginoo ang mga panalangin og mga silot sa Israel. And one of the things that are written in there is, kung muhunong na ang Israel sa pagsimba sa matuod nga Dios, and if they will not obey the commandments of God, didto sa yuta nga gihatag sa Ginoo sa ilaha, in the land of promise, bawion sa Ginoo ang yuta, out they go, if they will not obey the word and the law of God. And because niabot ang panahon, mga kaigsuonan, nga wala na gyud gituman sa mga Hudiyo, ang balaod sa Dios gibawi sa Ginoo ang yuta nga yang gihatag sa Israel, and He allowed Israel to be captured sa Babylon. And ato makit-an, mga kaigsuonan, that for 70 years they were captured in Babylon. And ato makita, mga kaigsuonan, at this time sa panahon ni Nehemiah, Babylon was already defeated by Persia. Okay? So, kaning si Nehemiah karon, mga kaigsuonan, although he is in Babylon, but Babylon today, at this time, sa panahon ni Nehemiah, is already under the authority of Persian Empire. So, ato makita, mga kaigsuonan, and nga kaning mga Persian people, the Persian Empire, is kinder than the Babylonians. Ang mga taga-Persia, mga kaigsuonan, ila karon nga gitugutan ang mga Hudiyo nga mamalik sa ilahang mga yuta, go back to Jerusalem, and it became freer. So nahimo nang mura og dili na kaayo sila persecuted
Sa diha nga napildi na sa Persia ang Babylon. So, si Nehemiah at this time, is serving sa kang Artaxerxes, who is the king of Persia, mga kaigsuunan. And sa diha nga si Nehemiah, wala siya nakauban sa free nga pagbalik dito sa Jerusalem, na ay mga nagbisita sa iyaha dito sa Babylon, mga kaigsuunan. Nagbisita sa iyaha nga iyang mga parinti karon. Okay, ito tanaw ng verse 1, mga kaigsunan. The Bible says, the words of Nehemiah, the son of Hakaliah, chapter 1, verse 1, and it came to pass in the month Chislu. Month Chislu means December. Listen carefully ha, December. In the 20th year, and as I was in Shushan the palace, that Hanani, one of my brethren, came, he and certain men of Judah, and I asked them concerning the Jews that had escaped, which were left of the captivity, and concerning Jerusalem. So ato makitaan, mga kaigsuunan, that there are people at Jerusalem at this time nga wala nakaapil sa captivity, and they now, because Persia is now free, dili na kay stricto ang Persia, just unlike Babylon, nakabisita sila karon kang Nehemiah. Kaya ito makitaan, mga kaigsuunan, si Nehemiah, even though he grew up in Babylon, he was still interested in the promised land of God. Nangutana siya kang Hanani karon sa iyang igsuon o sa mga kauban ni Hanani. Kumusta naman atong yuta didto? Ang yutang gisaad sa Ginoo, okay lang ba? Unya ang tubag ni Hanani, mga kaigsuunan, Brad, wagi ayo Brad. Guba kayo ang Jerusalem, Brad. Makauulaw kayo atong kahimtang didto. Ang pader ay bungkag ang pader. Unya nahimot ang katawanan sa mga katawhan sa palibot. And because of that bad news, mga kaigsuunan, tungod kay dunay dakong gugma, si Nehemiah sa iyang mga katawhan og sa yuta sa nagisaad sa Ginoo alang kanila, nagrieve ang iyang kasing-kasing. Og sugod niya ng panahon na, mga kaigsuunan, ingon pa sa verse 4, sa chapter 1 verse 4, and it came to pass when I hear these words that I sat down and wept, hinihilak siya, and mourned certain days, and fasted and prayed before the God of heaven. Higala, ang pinaka the best nga padulas, di ba, og natay mga transaction sa kalibutan, no, usahay di malikayan nga nay padulas para madali siya natay muhatag usahay og kwarta amount to those people nga involved para mas madali ang transaction. Now in our prayer, mga kaigsuunan, nga I don't mean disrespect sa Ginoo, but through experience and through what are written in the Bible, the best lubrication for prayer is tears and fasting. Crying and fasting, mga kaigsuunan. So, when God saw the tears of His people, and when God see that His people is fasting, showing their submission and trust sa Ginoo, then God will answer prayer. You see? So, muna yung gibuhat ni Nehemiah, mga kaigsuunan, he mourned, he wept, and he fasted before the God of heaven, mga kaigsuunan. Kabalo ka, ang gibuhat ni Nehemiah, if you would look at chapter 1 verse 6, let thine ear now be attentive, and thine eyes open, that thou mayest hear the prayer of thy servant, which I pray before thee now, day and night, for the children of Israel, thy servant, and confess the sins of the children of Israel, which we have sinned against thee. But I and my father's house have sinned. Look at that, mga kaigsuunan. Look at the pronouns nga gigamit. We have sinned. I and my fathers, we have sinned. So ato makitaan, mga kaigsuunan, first of all, Nehemiah prayed day and night, adlaw o gabi. And ato makita, mga kaigsuunan, Nehemiah did not blame anyone. Wala na siya nagbasol ni bisan kinsa. Wala na siya ingon nga Ginoo, sila manggod Ginoo mo na hinungdan nga nagkalisod. Ay kani manggod mga katawhan na Ginoo mo na hinungdan nga dunay sala. No.
Nehemiah did not blame anyone. Instead, he confessed the sins of his fathers and he confessed his own sins. He recognized that they are all sinners and they deserve that punishment gikan sa Ginoo because they are sinners, mga kaigsunan. So I hope by the grace of God, when we talk to God, di na kinahanglan o di na mahimo unta nga mamasol patag ubang makatawhan because of the sufferings and the hardships that we are experiencing sa atong mga kinabuhi, mga kaigsunan. The best thing to do is to humble down yourself to God, admit that you're a sinner, admit that you have mistaken before God, admit that you are a sinner and you deserve the sufferings that you are going through in order for you to receive mercy, mga kaigsunan. Kung mamasol pa kaguban, remember mo na gibuhat sa unang nakasala. Kung tanaw ni mo si Adam, gipangutanas Ginoo, Adam, ngano man Adam nga nagkaon ka tong prutas nga gibawal sa imuha? Ay, ang babae manggod Ginoo. Pag adbos babae, babae, ngano man nga imong gikaon tong prutas nga gibawal sa imuha? Ay, Ginoo, ang bitin manggod Ginoo. You see? Ato makita, mga kaigsunan, from the very beginning of history, when sin first appear sa kalibutan, nagbinasulay ng mga katawhan ug dili nanta na angay nga moabot pa sa panahon karon nga hangtod karon magbinasulay paghihapon ta. We must now admit that we have sinned and seek for forgiveness directly to God. And it takes a lot of swallowing your pride and humbleness if you are to do that thing, mga kaigsunan. Ingon pagani ni Nehemiah verse 7, we have dealt very corruptly against thee and have not kept the commandments, no the statutes, no the judgment which thou commandest thy servant Moses. So ato makita, mga kaigsunan, nga giangkon gyud niya nga we pagyud giapil gyud niya yung gagulingon. You know, si Nehemiah, mga kaigsunan, wala si atong pagpakasala sa mga Hudiyo because he was not yet born. But he included himself. Dili na siya mambasol og uban. He will now, yan ang angkunon ang blame, mga kaigsunan, for the sake of forgiveness and for the sake of the attention of God. Pero, si Nehemiah po well-versed sa saad sa Ginoo. First, giklaim niya ang saad of curse. The promise of curse. Look at this verse 8. Remember, I beseech thee, the word that thou commandest thy servant Moses, saying, if ye transgress, I will scatter you abroad among the nations. Look at that. So, mga kaigsunan, dito mahimong piki, nga niki-piki sa mga saad sa Ginoo. So, we must claim even those promises that are against us. If you wanted to experience the good promises, then you must also accept the promises about punishment, mga kaigsunan. Because God promised to punish if you will transgress, but God promised to bless if you will obey. So si Nehemiah karon, mga kaigsunan, ang first nga promise nga iyahang gitawag nga claim is the promise of punishment. Lord, nagsaad ka Ginoo. Remember nga gitawag nga imong silutan ang mga nagsupak-supak sa imuha, and so with us, nagsupak-supak mi sa imuha Ginoo, angay lang nga imo ming sulutan. But look at verse 9, but if ye turn unto me and keep my commandments and do them, though there were of you cast out unto the uttermost part of the heaven, yet will I gather them from thence and will bring them unto the place that I have chosen to set my name. So karon, mga kaigsunan, Nehemiah is claiming the promise. Lord, di ba ingon ka Ginoo nga imong silutan ang mga magsupak-supak sa imuha, pero og dunay mo balik sa imuha Ginoo, og musimba mi balik sa imuha, if we will worship you again, if we will follow us again, then you will return us to our land, and you will bless us again, and you will renew us again. And giklaim ni Nehemiah ang promise. Dako si Nehemiah saad sa promise, mga kaigsunan. And I request si Nehemiah, in light of that promise, na request si Nehemiah verse 11, O Lord, I beseech thee, let now thine ear be attentive to the prayer of thy servant and to the prayer of thy servants who desire to fear thy name and prosper. I pray thee, thy servant this day, and grant him mercy in the sight of this man, for I was the king's cupbearer. So mga kaigsunan, ang prayer ni Nehemiah, nga Ginoo, makaangkon ta ko grasya at ubangan sa hari.
that the king, ang hari, si Artaxerxes, muhatag og favor sa iya para makauli siya didto sa Jerusalem ug ma-rebuild niya ang wall, mga kaigsuonan. You know what happened? Mao na ang prayer ni Nehemiah, and one day, gitubag sa Ginoo ang iyang pagampo. Because tanawa kanusto yung prayer? Night and day. Hangtod kanusa aman, tanawang verse 1 sa chapter 2. And it came to pass in the month Nisan. Unsa maning month nga Nisan? Month Nisan, mga kaigsuonan, is April. Ang chapter 1 verse 1, Chislu, December. Nisan is April. So, ato makitaan, mga kaigsuonan, nagsugod og ampo sa Nehemiah December, gitubag sa Ginoo Nisan, April. Atong ihapon, December, January, February, March, April. 4 months of prayer. So, 4 ka bulan, grabing ampo ni Nehemiah, mga kaigsuonan, adlaw o gabi, nagsigi siyag mourn, nagsigi siyag hilak, nagfasting siya. You see, mga kaigsuonan, prayer is not an easy task. It is a hard labor. We labor in prayer, mga kaigsuonan. You see? And I almost imagine, mga kaigsuonan, si Nehemiah gakurug-kurug na for 4 months. Grabe ang hangyo sa Ginoo. And look at this. Niabot niya ang panahon nga nakabantay ang hari samtang sa naghatag og wine sa hari. Anang hari nga, noon sa man ako ang sulugoon nga cheerful man kay ni. Mura magluya. Nehemiah, nganong gamugot ka, Nehemiah? And sa una, mga kaigsuonan, kung magmugot ka tubangan sa hari, pwede kang ipapatay sa hari. Pero nakaangkon og favor na ay backing nga 4 months ka prayer, remember? 4 months ka pag-ampo ang backing ni Nehemiah. You see? So ato makitaan pa yun sa hari, Nehemiah, nga naman nga, grabing mugot man mo, murag nagid kay sorrow of heart ba? Nagkurog, nahadlok si Nehemiah, mga kaigsuonan. Nahadlok siya. Kaya pwede siya papatay. Pero ang atong teksto nag-ingon, anak siya sa hari, live forever. Pero unsaon man ako ni, dili ba ko mahimo nga magmugot, nga nahibalo ko, nga ang yuta sa akong mga katawhan is in desolation. You see, ang lugnaran sa akong mga ginikanan, nangaguba dito, hari. Ang wall sa among nasod, nangabungkag, hari. Muna nga kuan ko, nag-grieve ko, hari. And, niingon ang hari, mga kaigsuonan, sa verse 4, chapter 2, verse 4. Then the king said unto me, for what dost thou make request? Unsa man ang imong gusto? Unsa man imong gusto pangayoon? Didto, mga kaigsuonan. Atong makita, nga nagsugod nagtubag ang Ginoo sa pagampo ni Nehemiah for 4 months, so be patient with prayer. Dili pasabot nga nagampo ka karon ugma tubagon sa Ginoo. Sometimes you need to wait for months. Aya mo tubag ang Ginoo sa pagampo, but you need to be consistent. Kay pray and pray and pray, give God no rest. Ay papahulaya ang Ginoo sa imong mga paghangyo adlaw o gabi, mga kaigsuonan, and He will give you what you want. No, ato makita, mga kaigsuonan, ang gibot ni Nehemiah when the king said, verse 4, sa man imong gusto. So, yung Nehemiah, verse 4, last part, I prayed to the God of heaven. Now, mga kaigsuonan, nindot kayo. Nehemiah previously prayed for 4 months, and now when he was before the king, asking, what should I say? He prayed siguro 4 seconds. Nindot, ano? 4 months, gaganina, karon atubangan sa hari, nakapray siya 4 seconds. And mga kaigsuonan, listen carefully. Effective ni iyang prayer nga 4 seconds. Atubangan sa hari. Kaya nangutan na kong hari. Di na kinanglan niya. Tay sa hari ha. Muluhod sa ako hari. Di na. Ana. Siguro ko niya nga. Unsa man imong gusto. Pagka na Lord, tabangay ko Ginoo. Giyahay ko sa akong isulti. Hari mo ni. You see, 4 seconds, 5 seconds nga prayer ni Nehemiah. Kabalo ka nga nung effective. Because it was backed up with 4 months of prayer, mga kaigsuonan. You see? Nato makitaan nga you can never be sure of the mood of a human leader. You can never be sure what would the decision of a earthly leader, mga kaigsuonan. But you can always be sure
of God's loving welcome. You can always be sure of God's loving answer to our prayers. Higala igsoon, sayon kung tanaw nimo, mas sayon pa muduol sa Dios kaysa muduol sa tao, mga kaigsunan. Kaya ang hunahuna sa tao di ka kasabot, pero kabalo ka nga ang Ginoo nahigugma nimo ug mutubag gyud nimo igsoon. Come to God. And si Nehemiah, nay mga tao nga taas kay magampo, nay mga tao nga mubo kay magampo. So unsa man gyud tama, taas or mubo? Both. Dapat nakaka-both, mga kaigsuunan. There are times nga you need to pray very, very long. There are times that you need to pray very, very short, just like Nehemiah. Nehemiah prayed both 4 months and 4 seconds. Murag pareha, mga kaigsuunan. You see? And if you can pray for 4 months, it will be easy for you to pray for 4 seconds. So I hope, mga kaigsuunan, you will put that in your mind. Kunya karon, ang gibuhat ni Nehemiah, mga kaigsuunan, nihangyo sa Ginoo, nihangyo sa hari, ipadala ko dito sa Juda, hari, dito sa Jerusalem, para akong itukod pag-usab ang maong templo. Ayan, not the temple, but the walls. Akong itukod pag-usab ang walls, mga natumpag, because at this time, mga kaigsuunan, naanay na una kang Nehemiah, silang Ezra o silang Zerubbabel. Okay, there are already people there nga nagtukod sa templo, mga kaigsuunan. And ato makita ang walls ang kulang. And ato makita, mga kaigsuunan, that Nehemiah now is commissioned by God to build the walls. So isa ipaadto ko dito, hari, para mahimong itukod na ko ang templo. Send me. And di lang kay kana. Yung atong gibasa kanina, ingon bagid siya nga, hari, tagay kog letter, hari, para sa mga katong mga tigbantay sa imuhang lasang, para makapangayo kog cedar dito. Tagay ko inani, hari, letter nga makadayon ko, di na ko hapiton sa checkpoint. You see, ang hari nagpadala pa yung mga sundalo nga convoy niya, mga kaigsunan. So God blessed Asaph. Ano man? Verse 8. Look at this. Itong basahon. And a letter unto Asaph, the keeper of the king's forest, that he may give the timber to make beams for the gates of the palace, which appertain to the house, and for the wall of the city, and for the house that I shall enter into. And the king granted me, and look at this, the king granted me, according to the good hand of my God upon me. Wow! According to the good hand of God upon me. Mga kaigsunan, go to God. And God will never fail you, mga kaigsunan. Dili gid kay fail sa Ginoo. Dili gid, mga kaigsunan. So come to Him. You see? And pray. Ask Him, mga kaigsunan. Kabalo ka, as a pastor, makaingon gid ko, ang sukdanan sa pagkatinuod sa imong pagtuo, ang imong prayer life. If you don't have prayer life, I doubt if you have faith. You need to have prayer life, mga kaigsunan. Okay? Now, ito makita, mga kaigsunan, that Nehemiah go there and the rest is history. Makita na to sa book of Nehemiah. Grabe ka ang iyang mga trials, grabe ang iyang mga pagsulay, but Nehemiah overcame all the oppositions and trials through prayer. You see? So what is your trial today? Overcome it through prayer, mga kaigsunan. And I hope by the grace of God, when we stand before men, og di ta kabalo kung unsay atong itubag, we can pray for 4 seconds, 5 seconds, 10 seconds, just like Nehemiah. Lord, what should I say? But see to it that seconds of prayer is backed up with days, weeks, months, and even years of supplicating before God. Importante kayong pag-ampo, mga kaigsunan. Fancy, the sovereign God choose to allow His people to turn His hand, lift the hand of God through prayer. Igsuon, ang Ginoo good, kaya ra good, pwede ra good magbuot-buot ang Ginoo kung unsay ang gusto. Kaya ra good buhaton sa Ginoo ang tanan niyang dapat buhaton instantly. But God choose and ordain prayer to be a means to lift His hand and do something.
So mga kaigsunan, it is in your power to lift the hand of God for Him to do something. It is not commanding God, but it is ordained by God, because God is glorified when His children is asking things from Him. Mura bitaw nag imong anak mga kaigsunan nga palangga kay nimo. Pag ang imong anak mangayo sa imuha ug nagsalig gid siya nga makahatag ka, malipay biya ka. Di ba? But mga kaigsoon, atong gitawag nga makita, God is a benevolent Father. And He wanted you to ask Him what you need. So ay na paglangan, duol kaniya karon, kay siya muhatag kanimo ug kadaugan ug panalangin sa imong kinabuhi. Learn to really come to Him in prayer. Usa ka awit alang kanimo. There is a name I love to hear. I love to sing its word. It sounds like music in my ear. The sweetest name on earth. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. It tells me of a Savior's love who died to set me free. It tells me of His precious blood that sinners perfectly. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. It tells of one whose loving heart can feel my deepest woe, who in each sorrow bears a part that none can bear below. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Amen. Thank you for that wonderful song. And by this time, mga kaigsunan, let's close our Bible study with prayer. Magampo ta. Amahan nga langit nun. Kami nagadayeg gasimba kanimo Ginoong Dios. Thank you, Lord, for giving us such a wonderful gift. The gift and opportunity of prayer. Thank you, Lord, because we have this weapon nga kami makaampo ug makaduol kanimo Ginoong Dios. And you have promised to answer everything nga mo ang ginahangyo kanimo Amahan for our good. And Lord, when you answer, Lord, you will only answer through the things nga makahatag og kaayuhan kanamo, because you are a wise and loving Father. Salamat Ginoong Dios sa imong pag-uban kanamo, and I pray that you would send healing sa imong mga anak nga nadunay mga balatian Ginoong Dios. Ayuha ang ilang mga sakit Ginoong Dios. I ask that the power of your hand would touch them one by one. And through it, Lord, tagaan mo sila healing Ginoo. And I pray, Lord, nga pinagi sa ngalan ni Jesus, in the authority of Jesus, our healer, ayuha ang among mga kaigsuunan nga dunay balatian Ginoo. Especially karon si I learn nga naisakit si Mama Ami. I pray that you would heal siya Ginoong Dios and protect them always. I pray, Lord, for everyone nga ikaw mag-aayo Ginoong Dios anay mga gipang bati-bati nga mga sakit sa lawas,
mga dili maayong mga butangan. Protect us, O God. Kinasayod ka Ginoong Dios in these last days, daghang mga sakit nga panggawas amahan everywhere. Lord, we need you to heal, we need you to bless, and we need you to touch us, Lord, para makaangkon mig kadaugan og kaayuhan gikan niining mga butanga. Salamat sa imong kaayo. Thank you, Lord, for blessing us, and thank you, Lord, for providing victory for us. In Jesus' precious name, gipangayo namo kining tanan. Amen. Amen. Salamat og maayong gabi sa tanan. Lord, sa Salamat. prayers. Thank you.